पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कृष्णगंज के माजदिया इलाके में सीमा सुरक्षा बल ने एक बागान के अंदर जमीन खोदकर 3 लोहे के बंकरों को बरामद किया। इन बंकरों से लाखों बोतलें प्रतिबंधित कफ सिरप मिला है। 26 जनवरी से पहले यह बीएसएफ की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। माजदिया स्थित सुधीर रंजन लाहिड़ी महाविद्यालय के सामने के क्षेत्र से इन बंकरों को खोजा गया। बीएसएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि बांग्लादेश सीमा के पास एक बागान में लोहे के बंकर छुपाए गए हैं। इसके बाद बीएसएफ ने अभियान चलाकर माटी के नीचे दबे 3 बंकरों को बाहर निकाला। बंकरों को खोलते ही उनमें से लाखों बोतलें कफ सिरप बरामद हुई हैं। माना जा रहा है कि तस्करों ने इन सिरप की बोतलों को बांग्लादेश भेजने के उद्देश्य से इकट्ठा किया था, लेकिन सीमा पर बड़ी निगरानी के चलते तस्करों ने इन्हें जमीन में दबा दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बीएसएफ के जवानों ने बंकर मिलने वाले स्थान को चारों ओर से घेर लिया और बागान में सघन तलाशी अभियान जारी है। खबर आसनसोल से है। बाराबनी में आयोजित विधायक कप लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन तृणमूल विधायक विधान उपाध्याय ने किया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में क्षेत्र के युवाओं को अपने कौशल को निखारने और खेल भावना को बढ़ावा देने का सुनहरा अवसर मिला है। विधान उपाध्याय ने टूर्नामेंट का उद्घाटन करते हुए कहा, खेल न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि यह युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और सकारात्मक सोच का विकास करता है। विधायक कप लीग का आयोजन इस उद्देश्य से किया गया कि बाराबनी के युवा खेल में अपनी पहचान बना सकें। दारुण शुरुआत हलो, इंग्लैंड के पराजित करले भारतीय दलेर प्रति कि शुभेच्छा जानाবেন? भारत के आरो भालो खेलुक, भारत आमादेर भारतवर्षेर जন্য সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে যেমন ছিল আছে আগামী দিনও থাকুক। আজকে এমএলএ কাপে শুভ উদ্বোধন করলেন, ভালো ব্যাটিং করছেন আপনি, দেখা গেল কি মনে হচ্ছে সেই পুরনো দিনের কথা মনে পড়ছে কি? আমাদের স্লোগানে হয়েছে খেলা হবে, তো তাই খেলতে হবে, প্রথম থেকে পুরো বছরে খেলতে হয়, খেলে যাচ্ছি। এমএলএ কাপের যে আয়োজনটা দেখছেন কি রকম লাগছে? খুব সুন্দর, মানে আমি ব্লক প্রেসিডেন্ট সহ যারা তার মানে পুরো কমিটিটাকে যারা এটার আয়োজক করেছে এত সুন্দর দেখুন। আমরা তো সময় পাই না, ব্লক প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে ফুল টিম যারা এটাকে এত সুন্দরভাবে সাজিয়েছে, গুছিয়েছে, টিমগুলো করেছে, তো তাদেরকে আমার ধন্যবাদ। এবং আমি আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে সমস্ত বারাবণীর মানুষকে, যুব সম্প্রদায়কে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আসার জন্য, খেলাগুলো দেখার জন্য এবং ফাইনাল ম্যাচে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউট যেটা হবে সে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউটে আসার জন্য। 12টা টিম আছে। ফাইনালে কোনো চমক আসছে কি এরকম? আমাদের তো বরাবর ফিল্ম আর্টিস্ট আছে, কারণ আমাদের যেহেতু গ্রামাঞ্চলে থাকি সবার একটা ডিমান্ড থাকে যে ফিল্ম আর্টিস্টকে দেখার, तो फिल्म आर्टिस्ट থাকে যেমন প্রতিবারে আসে, এবারও আসবে। फाइनल কত তারিখে আছে? खबर दासपुर से है। बारिश और बाढ़ का दौर खत्म होने के बावजूद घाटाल उपमंडल में इसका प्रभाव अब भी जारी है। पश्चिम मिदनापुर जिले के दासपुर 1 ब्लॉक के वसुदेवपुर ग्राम पंचायत के कलमीजोड़ गांव में एक पुराना 2 मंजिला मिट्टी का घर अचानक भरभरा कर गिर गया। अजय पड़िया और उनके भाई विकास पड़िया अपने परिवारों के साथ इस घर में रहते थे। गुरुवार को उन्होंने दीवारों में दरारें पड़ती देखी और परिवार के सभी सदस्यों को सतर्क कर दिया। रात में घर से तेज आवाजें आने लगी, जिसके बाद परिवार ने तुरंत घर खाली कर दिया। घर से सामान निकालने की कोशिश हो रही थी, लेकिन आधे घंटे के भीतर पूरा घर ढह गया। हालांकि परिवार के सदस्य समय रहते बच गए, लेकिन घर के अंदर का सामान नहीं निकाल पाए, जिससे भारी नुकसान हुआ है। एक भाई के नाम पर बंगला आवास योजना में रजिस्ट्रेशन है, लेकिन बाकी भाइयों के पास नहीं। परिवार ने सरकारी मदद की गुहार लगाई है। फिलहाल सर्दी के मौसम में पड़ोसी के घर में शरण ली। परिवार के सदस्य को भविष्य को लेकर चिंता सता रही है। ग्राम पंचायत के अस्थायी राहत के तौर पर त्रिपाल उपलब्ध कराया गया है। বাড়িটা ভাঙে কোথায় ছিলেন তখন? আমরা তখন আমাদের পাশের বাড়িতে গেছিলাম। বুঝতে পারছিলেন নাকি? হ্যাঁ, আগে থেকে বুঝতে পারছিলাম, কড়কড় মড়মড় আওয়াজ হচ্ছিল। আওয়াজ হওয়ার জন্য আমরা সেখান থেকে চলে গেছিলাম। আর এখন কোথায় আছেন তাহলে? এখন আমরা পাশের বাড়িতেই আছি, তো এখানে খাওয়া দাওয়া করে সেখানেই চলে যাবো। আর কোনো বাড়ি টাড়ি? না না, আর কোনো বাড়ি নেই আমাদের। বাংলার যে বাড়ি প্রকল্প আবাস? না না, আমরা কিছু পাইনি। নাম আছে নাকি? না, নাম নেই আপনাদের। মোট কতগুলো ফ্যামিলি থাকতো এখানে? মোট মানে ওরা 4 ভাই, 4 জনে মানে 2 জন এখানে থাকতো আর 2 জন সেখানে থাকতো। দুজন থাকতো, তাই তো? 2 জন। আপনার নাম? জয়ন্তী করি। কিভাবে কি হলো এটা? প্রথমে বিনাশটার আগে একটু সাইডটা একটু ধস নেমেছিল, তারপরে আমরা জানি যে এটা হয়তো টিকে যাবে, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম
বললো যে এখন কিছুদিন টিকে যাবে। তারপরে আমরা ঘর থেকে মোটামুটি দিন 4 আগে সমস্ত কিছু মালপত্র বের করে দিই। কালকে হঠাৎ কি ওই একটু দুপুর থেকে যখন মনে হলো যে কলকাতা বা ভেঙে পড়ে যাবে, তখন আমরা মোটামুটি মালপত্র না বার করেও নিজেরা প্রাণে বাঁচার জন্য বেরিয়েছি। এখন কোথায় আছেন? অপরের বাড়ি। অপরের বাড়িতে 3টে ফ্যামিলি থাকতো, তাই তো? হ্যাঁ, আপনার নাম? বিকাশপুরা বাড়ি? কলমিজ। প্রশাসনের কাছে কোনো সহযোগিতা এই মুহূর্তে পেয়েছেন? গিয়েছিলাম অঞ্চলে, একটু তিরপল দিয়েছি। অঞ্চল দিয়ে সাহায্য করেছে, তাই তো? হ্যাঁ, থাকতেন এই বাড়িতে 4 জন। 4 জন। কিভাবে বাড়িটা পড়লো, কি হলো, কি তখন কোথায় ছিলেন? আমরা তখন পাশের বাড়িতে চলে গেলাম, মানে দুপুর থেকে আনজানটা হচ্ছিল যে বাড়িটা পড়ে যাবে, এরকম একটা ফাটল হচ্ছিল। সেটা বুঝতে পেরেই আমরা তখন আমার ভাইয়ের বাড়িতে চলে যাই। কজন থাকতেন এই বাড়িতে? এই বাড়িতে থাকতাম আমরা 4 জন। এবার 4 জনের ফ্যামিলি কত মেম্বার সেটা বলবো না না, কজন থাকতেন, ক ভাই থাকতেন আপনারা? আমরা এখানে 3 ভাই আর আমার কাকিমা। ও, থাকতেন, তাই তো? হ্যাঁ। যখন বাড়ি ভাঙছিল কেউ কি ছিলেন তখন? না, তখন কেউ ছিলাম না। আমরা চলে যাওয়ার আধ ঘন্টা পরে বাড়িটা পড়েছে। ও, আচ্ছা, আপনাদের আর কোনো বাড়ি আছে? না, আমার আর কোনো বাড়ি নেই, এই বাড়িতেই থাকতেন? এই বাড়িতে থাকি। এখন তাহলে কোথায় থাকতেন? ওই তো ভাইয়ের বাড়িতে আছে। ভাইয়ের বাড়িতে আছে। একজন ভাইয়ের বাড়িতে আছে আর একজন ভাইপুর বাড়িতে আছে। বাংলার বাড়ি যে আবাস যোজনা, এই সব এই প্রকল্পে আপনার কোনো নাম আছে? আমার নাম আছে কিন্তু পাইনি। পাননি? প্রথম কিস্তির যে টাকা কি পেয়েছেন? না 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 না, এখনো টাকা আসেনি? না। নাম আছে, তাই তো? হ্যাঁ, নাম আছে। আপনার নাম? আমার নাম অজয় করিয়া। বাড়ি? বাড়ি কলিমগঞ্জ।